আমরা চলে এসেছি ঘাটে। এই ঘাটে এখন সবাই স্নান টান করে বিশ্বনাথ মন্দিরে দর্শন করব, দেখি বাবা বিশ্বনাথ কি করে। বন্ধুরা কত বড় বড় বক জলের মধ্যে। বন্ধুরা আমরা 5 ঘন্টা ভর লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, জানি না বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালতে কখন পারবো। কিন্তু এখানে এসে একটাই ভালো লাগছে যে অনেক অনেক দেশ বিদেশ থেকে লোক সবাই দাঁড়িয়ে আছে। মনেই হচ্ছে না কখন লাইনটা যেন পেরিয়ে গেল, এখনো মন্দির দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো আরো ये भैया भी हम भी हैं इसमें। आप कहाँ का रहने वाला है? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार चाहिए तो आप भी जल जरूर चढ़ाएंगे। हाँ जरूर चढ़ाएंगे। देखिए ये लिया है हम चढ़ाने के लिए। तो बोलो बम बम बोले। बम बम बोले, बम बम बोले। ठीक है चलो। कहाँ से है आप लोग? कोल्हापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। रंजना